तैयारी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी है इमरान खान को हटाने की, और इमरान खान की जगह एक और प्राइम मिनिस्टर को बिठाने की। नाम पता लग रहा है उस आदमी का, शाह महमूद कुरैशी। आर्मी के करीबी हैं और आर्मी को पसंद भी हैं, और GHQ से अच्छे संबंध हैं उनके। और ये कहा जा रहा है कि इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है, और खाका तैयार होने के साथ साथ ये काम कभी भी हो सकता है कि आज हो जाए, हो सकता है कि कल हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो। खुद भी और उनकी सरकार भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं आर्मी के लिए पैसा लाने के ज़िम्मे। और आर्मी जो है पाकिस्तान की, वो इस वक्त बहुत ही जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन के मूड में। मैं जब ट्रांजिशन कह रहा हूँ तो ट्रांजिशन के मोड में यूं है कि आर्मी 3-4 साल से पाकिस्तान के सिविलियन फेसेस की मदद से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ मुकाबला हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों देखिए, ये डिबेट आपको पता चला कैसे अभी पाक आर्मी और इमरान खान के बीच द्वंद्व युद्ध चल पड़ा है। अभी धीरे धीरे जाके ये एंड ऑफ द रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि इमरान खान को हटा के कोई ना कोई एक डमी प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सत्ता पे बिठा दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, ये डिबेट आरजू काजमी और ताहिर गोरा जी की बहुत ही जबरदस्त और सटीक विश्लेषण के साथ, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल ही सेना के लायक नहीं है। क्योंकि पाक सेना ने सोचा था कि इमरान खान के चेहरे से हम लोगों से भीख मंगवाएंगे, और भीख मंगवा भी ली, और लास्ट में अब देना, दूसरे देशों ने देना मना कर दिया है, तो इसको अब हटाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि सभी देशों ने कटोरा खान के कटोरे में पैसा डालने से मना कर दिया है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ना कहीं बाजवा इमरान खान का क्लैश आएगा। और अब हम देखते हैं कि जो नए DGISI आए हैं उसके ऊपर जो है दोनों में क्लैश आया है, और सामने नजर भी आ रहा है। और एक दूसरे से अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें कमर जावेद बाजवा साहब ने भी शिरकत की, तो इमरान खान साहब उनसे बात किए बगैर ही चले गए। मतलब इवेंट खत्म हुआ और दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की है। क्या लग रहा है सर आपको? सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि क्या चल क्या रहा है। देखिए, आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, मगर हमें यहाँ बैठ के जो एक ऑब्जर्वर और एनालिस्ट की हैसियत से नज़र आ रहा है कि ये जो मैं इसको बाजवा और इमरान खान का क्लैश भी नहीं समझता। मैं इसको जो इस वक्त की सो कॉल्ड सिविलियन हुकूमत है उसका फौज के साथ ही क्लैश समझता हूँ। वजह यह है कि फौज जिनको इनसे बहुत तवक्कुआत थी इमरान खान से कि ये पैसा लाएंगे, बैन अल-अक़वामी सतह पर डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखेंगे, ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ, तो ये सिविलियन हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिल्कुल मैटर करते हैं, वहाँ पे पर्सनल ग्रजेस मैटर करती हैं, मगर इस वक्त उससे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इमरान खान खुद भी और उनकी सरकार भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं आर्मी के लिए पैसा लाने के ज़िम्मे। और आर्मी जो है पाकिस्तान की, वो इस वक्त बहुत ही जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन के मूड में। मैं जब ट्रांजिशन कह रहा हूँ तो ट्रांजिशन के मोड में यूं है कि आर्मी 3-4 साल से पाकिस्तान के सिविलियन फेसेस की मदद से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ मुकाबला हो जाए। वो नहीं हो सका, चूंकि आर्मी ये चाह रही थी कि उनके जो ब्लंडर्स हैं वो शायद सिविलियन फेसेस, और इस वक्त चूंकि इमरान खान सिविलियन फेस है, इनकी शक्ल में वो हल हो जाएंगे, लेकिन वो हल नहीं हो सके और ना हो सकते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि आर्मी पाकिस्तान की इस वक्त ट्रांजिशन मोड में है, तो मेरी मुराद ये है कि वो खुद कंफ्यूज मुझे लग रहा है एक एनालिस्ट के तौर पर, कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अल्टीमेटली ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आफ्टर ऑल हम अमेरिका के ब्लॉक में कभी जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, अरब हमें अपने गले से लगा भी सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे। अगरचे अरबों ने कभी भी गले से नहीं लगाया था, ज़मीन पे ही बिठा के थाली में वो पैसे डाल देते थे, अब वो भी सिलसिला बंद हो गया है।
تو اب پاکستان کی آرمی کے جو ارباب اختیار ہیں وہ جانتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، مگر پھر بھی ان کا دل ماننے کو تیار نہیں فار دا پاسٹ 3 ایئر سے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ ادھر سے ان کی یہ توقع تھی کہ شاید افغانستان سے امریکن کا جو انخلا ہوگا، اس انخلا کے نتیجہ میں کوئی ڈیل بن جائے گی امریکنز کے ساتھ اور کچھ ہمارے دن پھر جائیں گے، وہ بھی نہ ہو سکا۔ ابھی جو وینڈی شرمن کا یو ایس کی ڈپٹی اسٹیٹ سیکرٹری کا جو دورہ پاکستان ہوا ہے، اس سے پہلے وہ بھارت کے دورہ پر گئی تھی، وہ بھی بہت الارمنگ تھا، اور میرا خیال ہے پاکستان آرمی کے لیے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی فرسٹریٹنگ رہا، بیکاز انہوں نے بھی بہت ہی سخت میسیجز دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے اب پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نیرو رہیں گے، اسپیسیفائڈ رہیں گے، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی۔ تو اوپر سے وہ جو ملبہ چلا آ رہا تھا جنرل فیض حمید کا، جو انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، جس میں وہ ایک دم سے انٹرنیشنل کیمروں کی نظر میں آ گئے، اس کے بعد پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ پڑا۔ تو آرمی کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ جنرل فیض کو ISI کے عہدے سے ہٹا دیں۔ جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان کو بہت سوٹ کرتے ہیں، اور وہ پولیٹیسائزڈ ہیں بہت زیادہ، اور خاص طور پر جو اپوزیشن ہے اس کو دبانے میں وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں انفیمسلی مشہور ہیں۔ تو اب عمران خان کے پاس بہت سارے اس وقت مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آرمی ان سے خوش نہیں ہے، جو کہ آرمی ہی ان کو لانے والی تھی، مگر آرمی کو ہی اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ دوسرا ان کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں 2024 میں، غالباً 2023 میں شاید آ رہے ہیں، 5 سال کی مدت۔ وہ اگلے سال کے جو الیکشن ہیں وہ ان کو ابھی سے تیاری کرنی ہے، تو ابھی سے اپوزیشن کو اور خاص طور پر پنجاب میں نواز شریف کی پارٹی کو دبانا ہے۔ تو جنرل فیض حمید یہ کام بہت اچھے طریقے سے ان کے لیے کر سکتے تھے۔ اب آرمی کے لیے تو مجبوریاں اپنی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بین الاقوامی دباؤ ہے، تو انہوں نے جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر بنا کے بھیج دیا۔ تو ان کی تقرری پہ بھی مسئلہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے اب جو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے لیے اور پاکستان آرمی کے لیے دونوں بڑے چیلنجز ہیں۔ آرمی کے لیے چیلنج فائنینشیل ہے، پاکستانی حکومت کے لیے بھی چیلنج فائنینشیل ہے، مگر پبلک کنزمپشن کے لیے وہ دونوں اس چیلنج کو سامنے لانا نہیں چاہتے۔ اب جو اختلافات ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ اتنے گہرے ہو گئے ہیں فوج میں اور اس حکومت میں کہ اب ظاہر ہے اس حکومت کے لیے برا وقت آئے گا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جب یہ ہوتا تھا کہ جب نواز شریف کے زمانے میں یا ایون پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے زمانے میں جب آرمی کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی یا آرمی کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو اس وقت کوئی آرمی کو یہ چیلنج نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ اب آرمی کو یہ چیلنج لگتا ہے کہ بھئی کوئی بھی آئے خرچے کیسے پورے ہوں گے، چونکہ چائنا بھی بالکل خوش نہیں ہے، اور پاکستان بھی چائنا کے ساتھ، میں بار بار آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں، پاکستان بھی چائنا کے ساتھ 100% نہیں جانا چاہتا، چونکہ چائنا کو مستقبل نہیں ہے پاکستان کا۔ چائنا تو کسی بھی کنٹری کا مستقبل نہیں ہوتا، چائنا تو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اب چائنا کا بھی وہ مسئلہ ہے، اور پھر اوپر سے چائنا کا اپنا ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ وہ ان کی جو بہت بڑی جو کنسٹرکشن کمپنی ہے، وہ آلموسٹ $5 ٹریلین کے جو ڈیٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ کاز کریں گے، اور $5 ٹریلین اتنی بڑی رقم ہے کہ یورپ کی بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں جیسے جرمنی، UK، ایون جاپان، ان ملکوں کی اکانومی کے آلموسٹ برابر ہے، اور جو چائنا کی اپنی جو اکانومی ہے وہ آلموسٹ $15 ٹریلین ہے، اس کا 1/3 ہے۔ تو چائنا پاکستان کے اس کنفیوز سرکمسٹانسز میں کیسے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جبکہ اس کے اپنے حالات بھی کافی اس وقت فائنینشیل ڈٹ میں چل رہے ہیں، ایک چیلنج ہے چائنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کا جو کلیش ہے آرمی کے ساتھ وہ واقعی ہی بہت سیریس ہے، مگر اس کلیش میں دونوں ہی پرابلمز کا شکار ہیں۔ آرمی بھی کرے گی تو کیا کرے گی، فائنینشیل اگر ان کے نیڈز پورے نہ ہوئے تو کسی کو بھی وہ سرکار میں لے آئیں تو کیا ہو سکے گا، چونکہ پیسے تو پاکستان کو باہر سے ملتے تھے، وہ اب کیسے ملیں گے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے پاکستان کے لیے۔
लेकिन सर साथ ही सी पैक के बारे में भी यही सुना गया है कि सी पैक को उन्होंने फिलहाल बंद कर दिया चाइना ने, क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने चाइनीज गवर्नमेंट के कहने से पैसे इन्वेस्ट किए थे और अब वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस नहीं मिल रहे। तो चाइना के भी जो कहना चाहिए जो टर्म्स हैं पाकिस्तान के साथ वो इतने अच्छे नहीं है और वो उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन इनके पास तो कुछ है नहीं और कोई दूसरी कंट्री भी अभी फिलहाल ऐसी नजर नहीं आ रही जिससे ये पैसे लेके दे सके। इमरान खान ने आने से पहले कहा था कि मैं इकोनॉमी पे काम करूंगा और लोन्स नहीं लूंगा ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ अभी इनके जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, फवाद चौधरी हों, उनकी शक्लें देख के आप बता सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे पे ये नहीं गए, बल्कि इनके क्या किसी के भी जनाजे पे इमरान खान नहीं जाते, और इस बार तो खैर प्रेसिडेंट या कोई भी नहीं गया। इसकी क्या वजह लगती है आपको? साथ ही ये भी सुना है कि इनको कहा गया है कि जी आप समंदर के ऊपर से ट्रैवल ना करें, तो इसलिए किसी दूसरी कंट्री में भी नहीं जा रहे हैं आजकल। वो भी कुछ दिन के लिए इनका शायद बंद किया हुआ है, पता नहीं किसने कहा है, कोई जादू टोने वालों ने या किसी ने। देखिए, बहुत सारी बातें आपने पूछी और बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी बातें। पहली बात यह है कि चाइना की जो कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सी पैक के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कोई अलग से कंपनियां थोड़ी हैं, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ही कंपनियां हैं। चाइना की जितनी बड़ी कंपनियां वो वहाँ की सरकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स ये कोई रिसेंटली बंद नहीं हुआ। आप देख लीजिए, जब से इमरान खान की सरकार आई है, ये पूरे का पूरा जो सी पैक है ये तकरीबन पैक ही रहा है। तो उसमें कई इनकी मीटिंग्स हुई, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट जी के साथ तो शायद ये नहीं मिल सके, लेकिन बाकी चाइनीज हुकाम के साथ पाकिस्तानी हुकाम और इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मिलते रहे, लेकिन कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। मैं इसमें देखिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं करता, उनको ये पता है कि चाइना के चुंगल में ये जितना फंसेंगे